Heidi, I just finished playing ML. So, nag-record ba ko kanina or wala? Feel ako wala man ata. So, kanina, dugay mi nakamata. So, supposed to be maglaag mi sa J-Mall. Kami, okay, mga maki-rides na lang kami ni Tiyo. Pero kay nakamata mi alas 11 na. Unsa naman to orasa? Tiwa na lang minida yun. Kinapaman ko mula ko paman ko ni kahapon. So, basat. So, kay nisimba ko pag alas 4, pero ang mass kay 5:30. Nahuman siya 7:45. Grabe naman si Father. Pero okay naman, it's nice. Ato ko sa Basilica, nagsimba kay gimingaw ko ni Santo Niño. It's been a while. January pa last na ako adto. So, yun. Next week rin na sa San Vicente. Yes, naman na to San Vicente. Feel na ako. Pero it was nice being there once again. Talk to Santo Niño and all. Tapos nag-play mi pag-abot. Which is karon. Tapos, manaman. So, magtuon na sad ko. Nothing big really happened today. As in tomorrow na. Bye-bye di mag-study for tomorrow. Wah.